أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqa fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajjatanibahu masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langkung dimin kaula muji syukur da hadratipun Allah Subhanahu wa taala. Sekadima Allah ampun banyak apa reng rahmat, Allah ampun banyak apa reng nikmat, langkong-langkong nikmat iman sareng Islam. Kadokalepon sholawat sareng salam malar manter seterusnya kaula saja tetap ngaturake dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sekaula muljaki nerosake da ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali rabbika fasbir. Wali rabbika benda pangeran tibing. Fasbir maka sabar. Alal awamiri atas sedojon pan sepenapan pakon atau perintah. Wan nawahi ban sedojo pan sepenapan larangan. Dadi ngimutin dari bahasa aren debu di kinto. Setuju panapa seda pada Ka'bah fasbir. Oke, artinya bila aba tepangki. Oke. Kelaban bareng setak nyenengah kidak Ka'bah. Ampun, lapa sabar bala kidak Allah, pasrah kidak ka Allah. Karena apa? Sedepak dak Ka'bah ini kesetuju dari Allah. Dari Allah setuju nih. Abak kau peneremah. Jadi intinya pontut hikmana. Napa hikmana? Bani abak pahromorwaki Allah. Artinya Allah saya salah aki. Saya adel model. Nah bagi
Abek tak seneng bi Allah ibadah Pak punten nyatana keng abek mulai mondut hikmah ni kesepatot da abek napa bentung nika sae napa bentung tak sae napa bentung orang nika nyakein ampun fasbir maka sabar tiping nanti ampun sabar teknik napa bentung setelah abek bi TBE bengak abek nika mesti ngadepin bareng setak nyenengaki dak ka abek malah balas hitung sampai berapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi sekarang salah satu orang bini kita molar nang yata sekuburan mulai atas kuburan ada bu Kanjeng Nabi gitu ampun petakwa ada ke Allah penerima ada paringipun Allah iusir biring bini gitu otur pun ngalih sampean tak ngerti napa si alamin gula ampun kuber Kanjeng Nabi sadar ada bini nikah sadar tak oning dak Kanjeng Nabi ternyata itu Kanjeng Nabi akhirnya apa tabeng dak teu lemah tabeng dak teu lemah karena nang dalam Kanjeng Nabi kan tak ada satpam tak ada sing ngajaga tak ada langsung nyelodur masuk assalamualaikum waalaikumsalam sepora naten kula itu buah kisah Kanjeng Nabi sek kocak perjuangan kita ngadepi musibah dak ada nih kenyataan benih sebab denah gitu lah gila musibah dak ada ngat musibah kadina penerimaan abe tinerimaan abe dak musibah ngak napa bentuk musibah nika kimon ngemo tindak debeuna keterangan mentul abidin ceng abe nika nyatana keongkeun napa engki ongke kelas ngak napa musibah nah ongke kelas abe nika bekal raja boleh ki mungkin menjokol sajaan bekal serajaan boleh moneka raja ki bedes serajaan boleh moneka serajaan boleh ki bedes serajaan boleh musibah gitu punten baikun pakun tak kira lastung pak ujian lastung terus las 6 pakuan ujian kelas tung las 2 ujian kelas setung kelas 3 ujian lastung bintang kelas kan sini berarti apa jangan ungkek terus musibah dia jangan kastas jangan raja benih jantoron tibi ebeng abe nika norodak porsi okorna abe napa okorna abe musibah nika punten tak bisa pak ngocak abe nika okoran padibi lambe punten tak bisa oh mungkin serajaan pole oh mungkin serajaan pole lemus teh nika punan ada jantoron musibah nika masa nak kan reng apa dewasa ujian nak kene tak mungkin tak mungkin bapak ngoreng ujian pada bina anak kene punten tak mungkin jan katas jan musibah pole jan katas pole jan musibah pole punten tak kira jan toron punten musibah nih kan ampun nanti wis Kanjeng Nabi do orang bini gitu jadi sekocak perjuangan sekocak fasbir dak ka Allah nika musibah pertama nih ka abak kudu nerima napa hikmana musibah dan apa hikmana pendut hikmana mesti pada sisi positif kan tak bisa nika tapi mun abek nika engki mangkana tempona dan kula setok beri kan tunggu lapar ngoning kenapa Syekh Ibrahim bin Adham engki nalekana nerema pengaduna orang jemaah nang pasar Basrah nang pasar Basrah nih kan ti orang nikah semator diberi bahem katina apa janjina Allah ud'uni astajib lakum ternyata kula nikah kita sempet ini serang Allah cepon sah salat padahal kula la salat ki cepon sah salat cepon siapa sah kula nikah la apa sah cepon sah sedekah kula la sedekah
cek pon saya haji ampun kula lah haji kurang napa kula kita sempete ni serang Allah iku pasenan ki cek pon tulis tepongkor kinto sampean bagi sampean oning Allah tapi sampean tak ada ke Allah sampean ngaku Allah iya kah nak butuh iya kah nasta'in tapi sampean ternyata nyontolong ke orang benih nyontolong ke Allah benih nangis ke Allah nangis ke manusia todus benih todus dak Allah todus dak manusia padahal todus kau tidak ke Allah abah nih kasih kocak al haya uminal iman todus dak ke Allah gitu kejak nikmat dari Allah saya pernah tidak ke abah gitu tapi abah terus dak serah dak tentang ke lah todus soreng yang kisah lah todus soreng gitu napa todus soreng saya ngatur rezeki siapa serah kan segitu nih kan benih orang Allah saya ngatur rezeki nih kan wala multi lima manata tak bisa mendatang Allah tak paring rezeki nih berarti apa abak kau boleh tidak ke Allah lebih kenapa abak sing ngatur rezeki mun abak sing ngatur rezeki anami gelem melas gitu ceng jelas Allah berarti apa abak kau tu penerima ampun napa bedana nih kalian makanya wali rabbika fasbir ampun pasrah tidak ke Allah kenapa sepaling sakit musibah atau paling demeng musibah kau tu belia tidak ke Allah kita bisa abah nih kan pahnya laki aman nah pernah boleh pahnya laki Allah cek tegana cek tegana Allah salah kula melas ki coba bi Allah lah nih kalau sajian sesaraan boleh gitu senane mungkin pada remen apa sebenarnya dimin beda napa iki beda lagu takdir memang kejam tidak kenal perasaan niku waluh takdir kejam tak kenal perasaan justru abah tak kenal perasaan tapi mau nengat ini pada Quran saya terrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ila akhirih Allah ya sadaqallahu alazim satu mana tapi Allah nikah tak teteki jin dia bedak manusia kita coba sama ngebule dek ke Allah tapi napa ternyata napa teh ngebule ngefek teh berapa ngelakonin ndak kenapa saya pakon serang Allah cewin kenapa saya larang serang Allah lagi ternyata abah kadang-kadang lah kinto sana ki alanggar lagi lepakon serang Allah torok Muhammad iku auzubillahi rajim kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah al ayat sadaqallahu alazim saya lama nah berdepan Allah kul kocaki Muhammad umat mon lakar ting saya lebur bencinta dak kalau fattabi'uni torok Nabi Muhammad nah gitu lah napa saya torok serang abah gitu saya terus serang abek gitu kanjeng Nabi paling bagian man nyaman lah saya kan saya coro setak nyaman waru kan kanjeng Nabi engkau kan benih Nabi baikku apa saya kini kan abek pas tak bisa nerima apa saya pada kita lah warirobeka swahbir alal awamir wan nawaki setuju pakonanipun Allah ben setuju laranganipun Allah wa tasimu bihablillah jama wala tafarraqu nika apet kokoah patang teguh nika lho patang teguh ape koko dek tali dedung Allah nika lho abah nika wa tasimu bihablillah nika lho dadi tasimu patang ape koko patang teguh nika bihablillah nang tali dedungipun Allah pada neguh dan Allah mangkan kula setepongkor dimin toman nganwagi toman matur niki lemun antarana orang Islam ahli sunnah sareng Syiah tak panggi karena apa kitab lain tak bisa meemot nih kalian ngadepun Allah nang Quran sampian pada nyempit pada adik kitab ki ya kula iku asane niku tak tegepok punten ngene nah kau tak lagi berjalan abah nambah lagi dan tadi abah lagi boleh lagi sekinto lo sekinto Allah tadi abah kau lihat saja dak Allah ampun kenapa yang kep serang abah tak nyaman kembali ke Allah engki kita depak kita depak nanti nak wa allawistaqomu ala tariqati laskoinakum ma'an ghadakon kalau wa allawistamo saking abang tibin kalau apa istiqomah cek ini karena tak ada ke Allah jauhin larangipun Allah laskoinakum ma'an ghadakon yak tenak nyiramaki nyilenin sengko ma'an ghadakon barokah sederes ojon sederes nih kalau ojon sederes ampun istiqomah punten nah kalian iki Allah nika iki cepon seporon bahasa dan kula tak teman tutup mata punten iki
kang kuwi kala oh ki soreng drek kedak kula bunten paringi sareng Allah sedruk kok setan paringin atena tak pandang bulu Allah gitu kenapa saya paring bener compa sekinto ad-dunya jifatun dunya ini kena ngedang berarti kena ngedang iki ini ka pasana ti mayit nang dunya iki jadi lan nika berarti letak bisa napa nyamana enggak nika sih saya jalan nika rona terus tak jejete benten nika astagfirullahaladzim khuliqna lil abad walakinna intaqalat min darin ila darin sadaqallahu aladzim dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lha dong kaji eta dia kita ku sang Allah nika selanjeng tak temate benten walakinna benten kalau saja intaqalat ngale dari situ kenangan ila darin dak kenangan saya lain yalle dari alam rahim keluar rahim alam dunya keluar pole cabut roh kinto pesada bendem jasad teh mare bendem ning cepon anu gitu mare bendem sing ngatur kinto la tengka satengka nika la adekong ora boleh nika la mun nika taat bekal neremaah nikmat kubur mun nika dreka bekal neremaah azab kubur ra ganda senana engki malah mon orang napa mon orang seingkar nah ini kalian ingkar dak janji pun Allah mon lakar odi anape tak keluar boleh cek lain alam tak bisa beli boleh hayata mustahil beli boleh cek lain alam ente masena niki lain alam tak bisa beli boleh punten kinto nah ini kalian dadi ngemutin dari sekinto abek kaula saja kinto le kinto oke Arona ini keterus memang kan dia buku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatuli ane kala fatala astagfirullahaladzim ki dan nika dadi nika ampun dadi nika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah roh secemper nika secemper sebunga irji' ila rabbiki abelia tibing dak pangirana kita makan apa sih kita ampun lah abeliaki lepas serada ke Allah cak jalanan iku malah di badan apa melekan ron nang jalanan ampun beda polo kening sekul bi tekos keker aduh ada datang iku aduh bene letak lahir letak kira bisa nabrak bareng ampun nabrak bareng tak rengodiknya menekan seginten beda yang nonglenon cepon debu beda jerengkong nampak jerong tunten tak bisa jengkrong nika jerengkong pas nabrak bareng aja kipunten aduh melean entaren Allah mulai ku petenang sede disai ku napa nih sesero mulai kita kok sesero mulai aduh saya nabrak bejen nabrak pendeng iku nika engki enten lakar pas taon engki derem taon engki derem engki senyatana engki sekarang kita sabar kan seginto mun sabar mayit kita sabar gitu engki mun seodi tak sabar mayit tak sabar engki nek kan aglubuk napa napa tak neremah engki kadang kan seginto baru sebagian tegul mangki ada kesehatan ada pak nyanda ampun ki nyanda areng anu apa lalabet nah orang lalabet anu katina apa taoning pas mular pas nangis kula kita anu iku ada tak nerima le kinto aduh nang kiman men tak kira dari solihin gitu le kinto dalam tak nerema nah jenazah kinto aglubuk pada bi tak nerema bisa tak nerema aglubuk nih kan nggak napa tak nerema nah kinto nah boleh tak apa sampai apa asam bet tahu nih pas nikah esendol kelampinan polo kina le aglubuk ke orang yang seodi kinto le kinto aglubuk pada bi aglubuk yang seodi oke
Sudah sentul kabeh. Ya Allah, tahu dek remeng Korea lah ini kan. Lah nika dalnya gitu. Masjidnya glumbuk pada bikin toh. Nggak napa kulina, sajian sara glumbuk ke. Gitu. Ki mangkana kan kotu beda orang yang sebelumnya berin kan gitu lah. Peseras kelenya berin kan gitu lah. Kadang mon golongna orang yang anu kan seginto. Nggak orang bodoh. Nendor yang bodoh. Dim, ambu, wah, baik kiri pas orang gitu. Cok dengan bodoh, wasan diem pasaran dia. Kau tuh bereng saya kata aku, montek kata aku enggak bahasa gitu pasaran. Corona nges nyendol, kadang apa gepak, suginto pasaran. Lalu ni aku bukan gimana? Nor aki saya odi saya lupukin to. Ini kan montak lewat nang disolihin nih kan, disolihin gitu. Ini kita lah. Kelupuk, nggak napa kelupuk dah? Tak nerema nak orang saya odi. Mayit kan nak kelupuk juga gitu. Mun kisah tenang. Nah, makanya ayat nasul ma'inna irji la rabbiki radiyatan fatuli fi badhuli jannati ku asana. Lakin temone tenang kon tenang. Ngajiin saos mak le tenang. Makanya pakon awaladin solihin yat'ula. Anak soleh, saya bisa tenang dak reng sepo nang lamber sing anak soleh. Artinya anak se atengka bagus. Nah, kita senan. Niki pon abali aki boleh. Wali rabbika fasbir. Napa saos coba napa ampun sabar perema napa hikmana. Boleh tidak hikmah. Senik keneng musibah. Napa napa oleh sejarah jena musibah. Kau tu abak kelima boleh tidak hikmana. Kenapa? Tahu ning tetap kenapa? Fasbir boleh kita Allah. Kau tu boleh kita Allah nih abak. Kau tu penerima tabah. Niki. Napa tabah jak maturan nih kah? Napa tabah tak lakar tabah napa cak maturan tabah nih kan nerema ampun lah nerema setelah beri Allah keputusan Allah cak lekedun Allah lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum atufu yuhasibun bihillah makin tahu sana kau tu menerema ampun pernah putusan Allah ampun kau terima malah nang Quran mata klero bersebut wa malam yakum ba anzalallah fa huwa kafirun pas kafir malah pada ayat lain boleh nang bab napa ki pas banyak anu pasal wa malam jikum Allah fahuwa fasikun ini kala fasikun ki ledak pada fasik nika ki fasik nika napa ki men bahasakeun kula mur dosa kepempeng cekro dosa cekro haram iku bahasana. Jaga aja hukum syarak nih kan. Ini kemun masuk dek keyakinan beda bagi murtad. Hak cek lo haram. Karena apa? Hukum syarak nih kan. Hukum Allah gitu. Hukum Allah tek ning enteng aki. Ini kan. Hak cek lo haram, hak cek lo sunat, hak cek lo makro. Jaga aja. Mungkin makro kita mun abe tak ngelakon. Ampun ya toren. Megi sunat mun abek tak ngeloke tak menapa. Ken mun wajib aja kan gitu nih kan. Karena wajib berarti sepakon serang Allah. Nah gitu. Dadi napa sedapak saya kabeh bik orang ini mesti agedan musibah. Senik kening musibah mesti agedan. Napa orang saya tak cocok, napa orang saya keleburin. Ampun, penapa hikmahnya dari kinto. Niki. Panapa abah ini sajian banyak laku bagus artinya dalam artian apa sajian banyak penerima sajian banyak masabar petabah penerima dek badan gitu nih kalau mon abah nerema tenang nih kakaknya yang kimun abah sambil agrunggung naudzubillah nih kawasan jo aper ya melodi ego minta mate ego nikah berarti lah tak tabah gitu maksudnya yang kita dengan kenapa ki? Jak bareng setek kecocok nih kadang bi abe nih payon tal mata. Tinggalin apa? Napa hikmana? Nah, kita nyata nah. Iki napa setek kecocokin? Nah, iki le. Napa setek cocokin? Iki le. Iki yang mana? Artinya mon pas abe liaking ki setona penapa iki? Mencepon pemangki iki tantona orang sebanyak orang ada bagi tetap lagi inna akramakum indallahi atqakum dan kuna orang sepakwa orang semul ya junipun Allah orang paling takwa dak ke Allah
dalam artian ampun neremah nika iman dak ke Allah, dalam artian iman dak ke Allah berarti ini kita ngelakonin dak pernah saya pakon sareng Allah, anjauin dari sampai saya larang sareng Allah. Wal yaumal akhir ban orang nikah kudu nerema dak hari akhirat, cek bekal pada hari akhirat, cek bekal pada hari pembalasan, maliki yaumiddin nika tetap pada hari pembalasan. Ban percaya dak malaikat, setuju malaikat yang utusan Allah, utusan Allah, tangan kanan Allah, malaikat gitu. Saya pakon akan malaikat Jibril nika. Wal kitab benda kitab toro Al-Qur'an, nah pada bun Qur'an nika. Toro Al-Qur'an, nika gandakan abe nika pas kita apa kode Quran pasenan. Dalam artian panapa nika Quran nika emaus, panapa mutola'ah. Panapa ke beye mutola'ah, panapa ke pancuman isen Quran, panapa cuma ken maus di Quran kinto. Pun tak panapa pakon milih di Al-Qur'an kinto. Karena apa? Quran kinto mesti apa yang manfaat, tor bekal nyafatan ada kaabe. Nah, ini Quran. Napa? Lo orang si alim Quran kinto mulai dari dunia dampingin serang Quran nyata. Mangkana men keterangan ngan waki walau ayatan ampun sa ayat saos kita banyak ayat walau ayatan kinto Al-Qur'an wan nabiyin benda para nabi abak kau tunggu ibadat para nabi ampun aten ada apa beli kidak ka Allah sedaja nika seatokar satretanan beda nabi sira Nabi Yusuf keja yusir bi tretana kan sekin terlena atena benih keromangken atau karstretanan cuma Nabi Yusuf nih kan Nabi Yusuf yusir bi tretana tapi karena Nabi Yusuf nih sabar tak lajen bejreh sampai itu raja kintalana Nabi Yusuf kerja buang bi tretana kan seginto nih kan Nabi Yusuf ani kala katina apa Nabi Yusuf wah nih kala aku Nabi Yusuf nih kan saya buang saya pakai bekieu menapa napa buang de alas nikah Nabi Yusuf nikah kerja Nabi Yusuf nggak napa coba Nabi Yusuf kena nikah rajin saya kafir Nabi Nuh kafir rajin nikah ampun lemu sem timin king mungkin lejek toro meletak pada mungkin tak kocak tak kufu nikah tak sampunan mungkin sebagian buru napa aman toreng asing wah napa ki kebanggaan tersendiri ya mon breng asing ini kalau abreng asing banyak iki mose makin ini kalau bon polen apa wa atal mala ala hubbihi dawil qurba bon apa reng dari artah ampun artah iki saya kelebu benih artah bekas iki dawil qurba dak bele family ini kalau lebih las telasen apa las telasen lepara gitu lah apa reng napa benih bareng lo coba mon bedeki anyar engki mulai ada pokong tak nyik napa nyik iki napa nyamana kan lesekeng letepes rekan letek yang kui engki non mon nase para baru ya leweki mon kita baru iki ki long polong umpaman ini kali apa nih kali wal yatama dan beda anak-anak yatim lakin tawasanan lakin ternyata iki pasabar abe ngadepi yatim napa paling ngade yatim nih Pak mekolong yatim nih ka engki pengarete abe nih ka cek ning kadang yatim lakar yatim kadang nih ke over ki benih yatim nih ketenang nyaman nih kali kapan lah yatim over meleng Oke, makanya mun tak bebe abe ampun apa cek mendut yatim, cek ngepelong yatim, lebih ayai saos. Lapa taro de ebuna, mungkin ki beda ebuna, potaro ke ebuna. Ada senika, ki beda yatim nih kala. Jadi napa yatim ngatepi yatim nih ka? Waduh, nih kampunane, cek napa? Niki punten berak yatim gitu. Niki kadang-kadang beda orang. Beni nokolano nokol yatim mah iku. Kita lah pada nokol yatim nih kan. Nah kan abah tak bebe. Ampun mun tak bebe cek ku yatim. Nikah lah. Kini kan lagi la coba na orang nih kan. Meleku yatim ki coba nih kan aprang bi yatim, tokar bi yatim nih kan. Nikah. Saya ngajak pakalero, beda orang yatim ya motor aku yatim nih gua. Kapan itu kok ngincem sekejap.
nginjem sekeje. Sing gak keningan kui kan saking teratan yatim nika. Mungkin kelopain, gimana mungkin kalau keropaan jek tenginting nego artane yatim. Gitu sana. Jek tenginting artinya jek ngalbengal dek yatim gitu. Nih kecobana. Wal masakin ben orang-orang miskin. Lah kinta sana nabak nika. Berarti apa? Termasuk orang yang bagus kinta juga orang yang sabar ngadep miskin, nggak napa orang miskin nih. Oke. Lebagin apa? Cek terot matena, keng senga. Mun beda orang miskin sete tak salat lantaran tak keduan sarong sekampung nih kadosa sedojo. Sekampung. Benih tangga semak punten sekampung nih kan. Oke. Iki sekampung nih kan. Pak bereng sete tak salat lantaran tak keduan sarong. Umpamane nih kan. Lantaran tak gedon sarong, tak sholat, lantaran tak gedon sarong. Jadi lek orang miskinnya mana? Nah, nikel. Iki, nikel. Tak tadi sarong, lah nika. Orang sekampung ngelo dosa nah. Nikel. Iki. Coba apa le? Wabna sabil. Nah nika, nikel. Iki orang nika mon ngeje pida ibnu sabil. Iki napa ki? Nak kana saya dalam alako bagus. Nah, nikel. Orang saya dalam pendidikan. Nah nika intinya orang saya tepang nyari ilmu. Nak ini kan Ibnu Sabil. Wasailin bak orang taminta. Wah nih kareng taminta kinto lah karwa. Le coba nabe. Mun selebur dari yang taminta biasa nyiapin dari yang minta. Kadang-kadang yo tek reng taminta nih. Oke. Assalamualaikum. Jadi ontur. Eko. Keng senga. Oke. Keng senga. Punten wasailin orang yang taminta nih. Engki kadang-kadang abah ini kan nganggep orang taminta coba dak kabeh punten nyatana kak disah mon teh pakon serang Allah mon beni anu dari Allah tak kira depak dak coba ngabeh nyatana mon orang ketamboyan orang ngemis nika berarti bejreh okay. Maksud dalam kita mon lakar kesokan apareng tak kesokan ampun nih napa ada bu kelaban saya tak langkong sporana sokani taoning nah apa artinya sokan ini kan keng apa bahasa kon gitu sokani napa kesokan napa sokani iku napa iki mun Madura nika sokani iku iki jarang kan kadang-kadang napa nyaman iki banyak tak ngerti ngeten kula tak ngerti sokani sebentar apa tak langkong bila iki Waalaikumsalam sedekana bila ki nah nanggo bila saus pokong cek peconi keluar gitu gitu lah cek peconi reng hemis nih nah nih kalau yang cek peconi remis oke yang jaringan kadang-kadang yang apa yang abah nikah napa ki mon badar yang ngemis setek keleburin kadang-kadang abah nikah salah bentak teh beri kadang-kadang aberi kia bentak wah nih kalau bentak kita beri kadang-kadang aberi kia bentak nongglenon tinggi sehat ngemis abah ampun tiga dejak nonrok komentar gitu Pak lapar ngaparing keng tako dimin cepon ki beda ketetian ampun iki karena apa orang sebeci dari ngemis ampun tung tempo ketampian ngemis ampun assalamualaikum ampun oh Wadi boleh pole gelok bodoh boleh pole ontur koyot ampun iki akhirnya menjadi ngerabu gelok bodoh ngemis terkena ya sedih mah ya kelampian riyah asarongan riyah iya beda demma setia kiri bisa deh iya ya tek bingko mal Nabi Khidir jaiku sare hilang gini kah Nabi Khidir lah repot orang ini kamu kasar dek ke orang melarat si apangkir Nabi Khidir segitu orang mau keras napa mana keras iki orang mulai kasar orang mulai kasar melarat apa ki bejreh kan bejrehnya tanpa pakai mahidir gitu kan kebelo ciri-ciri kelampian ria sarungan ria saya nggak lek Nabi Khidir jaiku
tabeng ilang. Masalah tadi ki buru iku, ki ilang. Ki. Nek Khidir ngada Bani Israil. Orang Bani Israil kaum Nabi Isa gitu. Sombong, ujub, takabur, kena. Ampun. Sung tempo bada budak ngemis. Assalamualaikum. Assalam. Sedekan apa king lapar ngobeng nase. Aduh, kula tandik penapa? Pon la kula bayi jual iku. Lah sepo? Pon kula beli jual. Abu paju sana apa? Cek sampean la sepo iku. Punten sepajuna, pokok sampean oleh ngobengi nase iku. Pakon jual. Engki. Kiki ento saya. Pas apa ki serang orang soki sombong takabur. Ampun. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kenapa? Kula nikah acula budak nikah. Aduh, kening pelakon apa? Nikah cek tuan. Ngangka apa? Deki jalan dah bodoh nambah tambah penyakit. Niku. Kak ngangka boleh. Lah tak kira bisa. Udah remah bi kula. Ampun tore, kor kula cukup beli nasi, kula lapar. Ong kiton, bejer. Ampun singkat cerita. Ampun lah tak gelem nang bentak melolo jareng sepo. Bentak melolo. Nang cak jalanan. Iku makan kan termasuk budak kinto muda argena mon budak tujuan buruh tujuan zina. Gitu lah. Budak ni muda. Ampun. Ni kecil kalau ngobengi muda. Cak lah tua. Ampun. Cak jalanan, cak buruh. Dek kimaa sampian kula nyari orang tokang ngangkak bareng nikah ini bukan berarti lecek sepo nikah tek mitik percayain kanggo ngangkak bareng nikah ampun iki kapan nyari orang lah beli pole tak ada bareng lah temu bareng tas gerobak apa lho ser nikah kan sek terus sampian pun tore mulai ampun tak ngijep ya boleh tak ejep lah salah lacaan abang. Ampun peleman depak kecompong nang kitok cak jalanan dek kimak sampian kula nikah nih betah gua abangun engki nyari tokang engki ampun mangkat nyari tokang singkat cerita kapan lah peleman dia nyari tokang bangunan lawan jeng ampunan betah nih kalau lak soson lak bentuk bangunan ampunan ngecit loh mek bisa nih kayak ngene kak. Kini kakan saya terus sampian, share nih sampian. Kula nikah Nabi Allah Khidir. Ya Allah ada Pak Asempo, sana hilang pasenan. Tak sempat asalaman. Kicepon sebagian riwayat mana kita keleronan yang kan ringkasan ihya. Orang senyiting de astana Nabi Khidir kinto insya Allah jelas wargena. Ini kalian jelas insya Allah jelas wargana sempat asala mosofah sang Nabi Khidir nih kalian cepon ciri-ciri nah asalaman sang Nabi Khidir kinto cepon keterangan kinto lembut tada tolang lembut tada tolang lembut ngaku lah tolang lolo nih ya lembut tada tolang nih kalian ciri-ciri nah yang kinto lah kinto orang baca nikah mun lakar bis salaman Nabi Khidir insyaallah jelas swargana kita lek jelas akeh peran jelas swargana nah kinto lah iki Nabi Khidir kinto iki akhirnya orang kelas sombong takabur kinto tak bisa beten iki lembut astana cepon ciri-ciri nak lembut ingakna pengki wallahu alam keng lembut tingkat tada tolang sekali astana Nabi Khidir kinto nikah ciri-ciri nah Engki boleh aduh tauning engki orang soleh kinto lakar kadang-kadang make salaman lembut senikele napa boleh Nabi Khidir kinto lembut engak tada tolang nikele kenapon abeliaki boleh kinto orang si jadi sedaya nikah napa sek kososa sek kerwat sareng abah kinto ampun sabar beliaki dak ka Allah
Karena sedaja pun keduna Allah sing ngatur. Mun beliaki abe mustih mangki bejreh. Inna ma'al usri yusron. Kita senan. Jadi bila orang maki kesulitan mustih bekal mangki kegempangan. Mesti maki jalan keluar. Ini kalian. Mati mon orang ni kampung membeli kehikmah ampun napa musibah mesti dapat kaabe napa saya tak saya abe mesti ngadepin tempo tak saya tak kira saya terus le tempo tak saya nak kinto beli tidak kalau niki kencek pas ngantos napa saat ampun langsung beli kalau takok ngak jatana orang bini segala gak bisa maka sang Rasulullah sepas ngamuk ni kalau ontur sampean tak oni ngurusan kula sesuamat serwat kula aku engki antur tak sadar yang bini nikah akhirnya nabang dari Rasulullah kapan depak dari Rasulullah itu Rasulullah perjuangan nikah tempona musibah awal ada ngasih musibah nikah saya kocak perjuangan sabar benila oleh senapa saat niku wabi Rasulullah senan ya paling ngoning dari yang bini nikah engki nyo sepora benih masalah sepora nah saya kocak abad nikah selalu sabar nikah ngadepin musibah ya dan awal musibah nikah ampun pas sabar belia kidak ke Allah la haula wala quwata illa billah kinta serang jadi nggih panangan nang rem bini nikah bahasa niki nikah dadi napa saos saya kesosa serang abad karena apa bi tibing abad nikah mesti ageduan kesosaan awal sosa ampun belia ke Allah kenapa cepon Allah nikah makan gitu wali rabbika fasbir benda pangeran tibing fasbir maka sabar tibing dan artinya belia kidak ke Allah napa saya tak saya belia kidak ke Allah napa saya belia kilas Allah ampun nikah sedajana dari Allah ini kalian nikmat Allah saya tak nikmat pun juga Allah mak le abad nikah berjuang pesabar kinto senan menakah sabar kinto perjuang na abad nikah dak ke Allah kinto artinya membelia ki sedajana napa nikah dak ke Allah kullu syai'in bima syiatillah kinto ki lanika ki malar manter kaula saja bisa ngadepin hikmah dadi bisa membeliaki sabar kinto dak ka Allah sedaja napa bentung napa rajah napa kini napa gempang napa malarat napa sekoni napa banyak ampun ngiring malar manter kaula saja kuat membeliaki dak ka Allah nih kalian sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab al-fatihah. Iya karena berdua iya karena selain siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli fil awwalin Allahumma shalli ala tabaraka wa ta'ala an kulli sahabis ajmain Allahumma bi aqil fatihah bi sir fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farija mika sifal qum ya mali amdihi ya ghafir yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala irhamna walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad